Bentar. Bentar ya. Oke, kita mulai. Jadi materinya hari ini adalah mengenai past continuous tense. Ya, definisinya. Jadi definisinya ini adalah if the present continuous tense discusses events that are taking place in the present, then the past continuous tense is a past tense. Is a tense for expressing an event or event that is happening in the past during a certain time. Ya, jadi ini kalau present continuous tense itu mendiskusikan kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Ya, jadi past continuous tense ini adalah tenses untuk mengekspresikan ya sebuah kejadian atau kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau pada waktu tertentu. Jadi yang perlu diingat di sini adalah the main thing is that the present is related to the present if the past is related to the past. Jadi yang perlu diingat ya, hal yang utama bahwa kalau present itu adalah masa kini, sementara past itu adalah masa lampau. This form of tense shows that an action can occur before or begin before, during, was in progress during, and may continue after, continued after another action in the past. Jadi bentuk tenses ini menunjukkan bahwa kejadiannya itu sudah berlangsung sebelum ya, atau during, selama dalam progress gitu ya. Dan setelah terjadi, ya setelah berlangsungnya suatu peristiwa di masa lampau. So the past continuous tense is a form of sentence that is interrupted by another event and can also be combined with other events at the same time. Jadi di sini ya past continuous ini adalah sebuah bentuk kalimat atau diinterupsi ya, yang bisa diinterupsi atau disela oleh kejadian lainnya di waktu yang bersamaan. Maka formula untuk past continuous tense-nya ini seperti ini ya. The past continuous tense is formed with the auxiliary verb be in the form of was or were. Jadi to be yang digunakan itu adalah bentuknya was atau were karena kan dia past ya. Kemudian because the time of occurred is in the past. Jadi karena kejadiannya itu terjadi di masa lampau. The past continuous tense is a progressive tense, so the correct verb is the present participle. Jadi karena past continuous tense ini adalah termasuk dari bagian progressive tense, maka kata kerja yang sesuai yaitu yang digunakan adalah present participle atau bentuk ing ya, atau yang disebut dengan gerund. The present participle is also called the ing verb ya. Present participle is also known as gerund. Jadi kata lain untuk present participle itu kita sebut dengan gerund. It is a form verb ya in English. Itu adalah salah satu bentuk dari kata kerja. To construct a present participle, we can use the basic form of the verb and then add the suffix ing. Ya, this form is used to indicate ongoing activity. Jadi untuk membentuk ya suatu kata dalam bentuk present participle, maka di sini kita bisa menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambahkan dengan tambahan atau akhiran ing. Jadi bentuk kata kerja ini atau bentuk ini digunakan untuk mengindikasikan bahwa kejadian itu sedang berlangsung. To be was is used for singular subject in the form of singular noun such as Doni, pen, and dog, as well as singular pronouns such as I, she, he, and it, except you.
Jadi to be dalam bentuk was ini digunakan untuk kata subjek tunggal ya, dalam bentuk kata benda tunggal. Contohnya adalah Doni, pen, dan dog. Ya. As well as singular pronoun, begitu juga untuk kata ganti tunggal seperti I, she, he, and it. Kecuali you ya, except you. On the other hand, be, were is used for plural subjects in the form of plural nouns, such as dogs, people, pants, and plural pronouns, such as you, they, and we. Jadi dengan kata lain, to be dalam bentuk were ini digunakan untuk jamak ya, subjek jamak dalam bentuk kata benda jamak. Contohnya adalah dogs, people, pants. Dan kata ganti jamak contohnya adalah you, they, and we. Berikut ini adalah example past continuous tense. Ya. Contoh kalimat past continuous tense untuk bentuk positif, maka seperti ini ya. He was traveling to Venice. Jadi di sini menggunakan was dan traveling. Selanjutnya, she was eating a burger. Untuk kalimat negatifnya, he wasn't sleeping. Kemudian, the people weren't waiting. Untuk kalimat tanya, was he buying a book? Atau were the people playing tennis? Nah, kemudian ini adalah adverb of time, past continuous tense. Jadi kata keterangan waktu yang digunakan dalam past continuous tense ya. Yang pertama adalah when, used to indicate specific time activities. Ya, jadi di sini bisa menggunakan when yang digunakan untuk mengindikasikan kejadian atau waktu kejadian yang spesifik ya. Aktivitas spesifik, sementara while is used to indicate time activities that are carried out simultaneously at one time. Sementara while ini digunakan untuk mengindikasikan bahwa aktivitas kejadiannya itu dilakukan bersamaan ya. Jadi bersamaan dengan bersamaan dengan suatu aktivitas lainnya yang dilakukan secara dalam satu waktu ya. Nah, kemudian ini adalah fungsi ya. Fungsi dan contohnya, function and example past continuous tense. Yang pertama adalah to express an action that took place in the past. As in the example we discussed previously. Jadi yang pertama ini ya untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau. For the function of this sentence, you can use it if you want to tell something that is not accompanied by another incident. So don't use while or when to make the time information clearer. Jadi untuk di sini karena untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau, kita tidak perlu lagi menggunakan while atau when. Jadi untuk membentuk kalimat informasinya waktunya itu menjadi jelas. Ya, contohnya adalah 2 years ago, I was working at a bar in New York City. 2 tahun lalu, aku dulunya ya sedang bekerja di bar di kota New York. They were making a toast at this time last night. Selanjutnya, mereka dulunya sedang membuat roti panggang di jam ini, ya kemarin malam. Ya, selanjutnya adalah fungsi yang selanjutnya two events that happen simultaneously in the past. Ya. Jadi the past continuous tense is used to describe events that occurred or took place simultaneously in the past. Therefore, here we need the time information while or when. Jadi di sini bisa ya ada dua kejadian menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di waktu lampau. Jadi di sini kita bisa menggunakan while atau when. Yang pertama contohnya adalah I was eating while my brother was studying. Atau yang kedua, Diane
was watching television while Andy was taking a nap. Ya. Was eating, kemudian ini while, ada was studying. Diane was watching TV while Andy was taking a nap. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsinya adalah let's before and after another action or event happen. Ya. Ini juga menunjukkan waktu sebelum dan sesudah suatu kejadian itu terjadi. Ya, jadi di sini it means we are doing assignment before our parents come home. Ya, coba kita lihat ya. Let's try to understand the first example in this sentence. Ya, yang pertama adalah we were busy working on our assignment when our parents came home. It means when we are doing assignment before our parents come home and still doing assignment when our parents come home and maybe still doing assignment after our parents come home. So this event occurred at some time in the past and it's not happening now. Ya, jadi di sini kan artinya bahwa kami sedang sibuk bekerja, mengerjakan suatu tugas ya ketika orang tua kami pulang ke rumah. Ya, jadi ini ada dua kejadian. Ya, ada dua kejadian. Yang pertama adalah kami sedang sibuk mengerjakan tugas kami. Yang kedua adalah ketika orang tua kami pulang. Ya, jadi saat orang tuanya pulang, dia sedang sibuk mengerjakan tugas. Ya, yang kedua adalah I was watching the lovely sunset as a flock of birds soared by. Ya, di sini juga sama ya. I was watching the lovely sunset. Ya, aku sedang menikmati ya atau melihat matahari terbenam yang indah as a flock of birds soared by. Ini artinya sekelompok kumpulan burung ya datang menghampiri, soared by. Selanjutnya interrupted by another action or event. Ya, jadi bisa diinterupsi oleh kejadian lain atau peristiwa yang lain. Ya, you can use the past continuous tense if you are currently telling. Okay. By interrupted by another action. Examples are as follows. Example, Mark was having the most wonderful time on the beach when the weather suddenly turned awful. Jadi Mark ini tadinya ya sedang memiliki ya waktu yang menyenangkan gitu ya di pantai ketika cuacanya itu tiba-tiba berubah menjadi buruk. Ya. Jadi yang pertama kan si Mark ini sedang menikmati waktunya ya, waktu yang menyenangkan di pantai, kemudian datang tuh ya si cuaca buruknya berubah menjadi buruk ya. Kemudian as they were leaving the phone rang. Jadi ketika mereka baru pergi atau sudah meninggalkan gitu ya, teleponnya berbunyi, the phone rang. Ya, jadi di sini kamu bisa lihat ya yang pertama ini kan menggunakan past ya. Past di sini juga menggunakan continuous. Ya, jadi makanya disebut dengan past continuous. Yang ini juga ya, kamu bisa lihat ini kalimatnya, kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Turned, yang kedua ini rang ya. Jadi sebenarnya bisa ya. Yang mau pakai di depannya mau pakai simple past tense, terus belakangnya pakai past continuous juga bisa. Atau yang ini misalnya di depannya mau pakai ini, itu bisa. Jadi tinggal dibolak-balik aja. Ya, kemudian yang kelima, for a length of time, whether specific or undefined. You can also use the past continuous tense to tell about an action that took place in the past event, past at a specific time, at a time that is not specified at all, aka unclear time. Example. Okay. For example, my head was throbbing. Yang kedua adalah you were eating that sandwich for an hour.
Sebentar. Oke. Ya, jadi yang kedua ini untuk suatu kejadian yang sudah ditentukan ya, yang tidak terbatas. Apakah yang sudah secara spesifik ya, tidak ditentukan, yang tidak terbatas. Jadi kita di sini bisa menggunakan past continuous tense untuk menceritakan bahwa suatu kejadian itu sudah sudah berlangsung ya, in the past, di masa lampau, pada suatu waktu yang spesifik, atau event at a time that is not specified at all, aka unclear time ya. Contohnya yang pertama, my head was throbbing, itu artinya kepalaku dulu berdenyut-denyut. Kemudian yang kedua, you were eating that sandwich for an hour, kamu dulunya memakan sandwich selama 1 jam. Jadi di sini ya, dilakukan ini untuk jangka waktu yang lama ya, apakah spesifik atau tidak ya. Kemudian untuk past continuous yang selanjutnya, fungsi yang keenam, repeatedly and frequently. Jadi the past continuous tense is also used to discuss something that happens repeatedly even though the interval of occurrence is random. This sentence actually shows a natural habit. Jadi di sini ya, untuk membahas sesuatu yang berulang-ulang. Jadi past continuous tense di sini digunakan untuk membahas sesuatu hal yang dilakukan secara berulang kali, meskipun the interval of occurrence-nya is random. Jadi meskipun kejadiannya itu secara acak, maka this sentence actually shows a natural habit. Jadi di sini sebetulnya kalimat ini menunjukkan kebiasaan yang alami. Ya, jadi contohnya adalah I was repeatedly checking things. Ya, aku dulu memeriksa hal-hal itu berkali-kali, berulang kali. My parents were fighting all the time when I decided to leave. Ya, orang tuaku bertengkar sepanjang waktu ketika aku memutuskan untuk pergi. Kemudian a source of irritation, ya, untuk menunjukkan kebiasaan buruk seseorang. In this use, you can show someone's bad things in the past through the past continuous. Jadi di dalam untuk past continuous tense ini bisa ya untuk menunjukkan keburukan seseorang yang sudah terjadi di masa lampau. In this case, the adverb of time used is the adverb of time from the simple present tense to show repeated frequency, such as always and constantly. Ya, jadi di sini ya, karena untuk menunjukkan keburukan orang di masa lampau dan kita bisa dan dilakukan berulang kali, maka kan kata keterangannya adalah always dan constantly. Maka di sini kita bisa menggunakan simple present tense. Ya, contohnya adalah my ex-husband was always leaving dirty dishes in the sink. Ya, jadi mantan suamiku dulu selalu ya meninggalkan piring kotornya di wastafel. The old boss was constantly berating employees over silly issues. Jadi bos lamanya ya selalu mempermasalahkan karyawan karena hal-hal yang sepele atau hal-hal yang bodoh, ya. Nah, selanjutnya to show development, growth, or other changes over time. Ya, untuk di sini digunakan past continuous tense itu untuk menunjukkan perkembangan, pertumbuhan atau perubahan lain ya dari waktu ke waktu. Jadi this tense can also be used together with verbs that show change or growth, such as grow up, improve, go, and change. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan bersama-sama dengan kata kerja untuk menunjukkan perubahan ya, pertumbuhan. Contohnya adalah grow up, improve, go, and change. Sebagai contoh, for example,
My life was changing rapidly. My life was changing rapidly. Ya. Hidupku berubah dengan sangat cepat. I thought her condition was improving, but I guess not. Ya, aku pikir keadaannya menjadi lebih baik, tapi saya rasa tidak. Ya. Yang terakhir, ya. Oke, yang ke-9, narrating a story or describing an atmosphere. This function is definitely quite easy for you to understand. Yeah, you can tell about situation that happened in the past using the past continuous tense. Yeah. Okay. This function is definitely quite easy. Okay, jadi for example, as they walked into the sunshine, the birds were singing and the breeze was softly blowing. Ya, yang kedua adalah I was working in a New York City bar when all of this took place. Ya, jadi fungsi yang ke-9 ini ya untuk menceritakan sebuah kisah dan menggambarkan suasana. Jadi bisa dilihat ya untuk contohnya itu menggambarkan ketika mereka yang masuk ke dalam ketika atau saat mereka yang sedang berjalan-jalan di bawah sinar matahari, burung-burung sedang bernyanyi ya. And the breeze was softly blowing, dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Jadi di sini kita bisa menggunakan past continuous tense. Yang kedua adalah sama seperti yang sebelumnya, I was working in a New York City bar when all of this took place. Aku sedang bekerja di bar kota New York ya saat semuanya ini berlangsung. Nah, yang terakhir untuk menunjukkan aksi yang terjadi, dua aksi yang berlangsung di waktu yang sama. So, an action with two duration at the same time. To that there was an action of short duration, simple past tense that occurred while an action of long duration, past continuous tense was taking place. Jadi di sini kita bisa menggunakan while dan when. Jadi rumus yang digunakan atau formula yang digunakan adalah seperti ini. So while and when can be used with the formula simple past tense plus while plus past continuous tense and past continuous tense plus when dan simple past tense. Jadi ya contohnya, the door was knocked while I was reading a book. Ini mirip sama yang sebelumnya aku kasih tahu ya. Jadi pintunya sudah diketuk ya, sementara aku dulunya sedang membaca buku. Rio was sleeping when you called her. Rio tadinya sedang tidur saat kamu menelponnya. Ini adalah time expression ya yang bisa digunakan dalam past continuous tense. Contohnya adalah at this time, yesterday, at 5 a.m. this morning, all day yesterday, in July, 2 years ago, last night, and so on. Okay. Sampai sini ada pertanyaan dari Kak Firna? Yang apa Miss, yang kan kata Miss tadi ada yang pakai verb-nya. Nah itu tuh berarti boleh dipakai atau enggak, kan itu mah sebagai pilihan, bukan berarti harus ya. Bukan sebagai pilihan, tapi memang keharusan. Jadi ini contohnya. Jadi kamu mau menggunakan simple past tense di depan atau di belakang, boleh. Yang untuk while ya, jadi mau pakai di depannya itu pakai simple past tense, kemudian yang belakangnya pakai past continuous ya. Kalau pakai when, maka pakainya di depannya past continuous tense dan di belakangnya baru simple past tense. Oh iya. Oke. Sudah jelas belum? Udah Miss. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini keterusan. Ya.
Lihat. Can you see the screen? Past Yes. continuous. Yes, I see. Ya. Or itu ya instruksinya atau instructionnya. Describe the pictures using the past continuous. Yang pertama ini ada 3 gambar ya, ada Jane, ya, terus ada waktunya, ada Tom dan Mary, ada jamnya. Nah yang pertama ini kan diminta untuk mendeskripsikan ya pictures di bawah ini ada 3 pictures menggunakan past continuous. Ya. Boleh dimulai dari sekarang Kak. Uh, Jen, Mm-mm. Jen, pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, Miss? Boleh. Jen sedang berjalan Mm-mm. ketik eh, Jen sedang berjalan maaf Miss ditunggu Ya. Jen sedang berjalan-jalan ketika itu Mm-mm. dan ketika itu di saat ketika Tom sedang berbelanja. Oke, coba dibuat kalimatnya. Jen was walking Mm-mm. while Tom goes go to market. Coba diulang. Jen was walking Mm-mm. while Tom go to market. While go. While tadi rumusnya gimana? Rumusnya was atau were plus ing. Untuk penggunaan while, Oh, kalau while itu dengan aktivitas yang lain, kalau when kejadian sama waktunya yang spesifik. hmm. Jadi kalau pakai tadi kamu pakai while atau pakai when? Pakai while. Jadi kalau pakai while maka depannya adalah simple past tense, simple past ditambah while tambah apa? Past continuous kan? Ya. Tadi coba dicek, coba tadi gimana kalimatnya? eh Jen was berarti Jen walk Hmm. while Tom Jane walk while Tom ya. Keterangan was waktunya. Keterangan waktunya di mana? oh di setelah 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 ngejelasin simple past-nya. Ya, ini kan ada keterangan jamnya. Ya, Dipakai ya. berarti ya simple past berarti Jen walk at 8 a.m. Hmm. while Tom past continuous Tom when When atau while? when pergi ke Oh, went. Oke. when Hmm. Tom went
to market Went to market at at 1 p.m. ya at 1 p.m. Oke, selanjutnya ada Mary. Mary. Oh, langsung 3 ya, Miss. Mm-mm. And Mary, Mm-mm. and Mary Mm-mm. was reading in room. Boleh dipisah aja kan yang tadi kan udah Jen sama Tom. Jadi sekarang Oh, Tom sama Mary coba. jadi Tom sama Mary aja. Mm. Tom was going to market when at 1 p.m. when Mary read a book. Read book. Oke. Ya, At jam berapa? at 6 p.m. Ya. Selanjutnya for question number 1. What were you doing before you came to this class? What were you doing before you came to this class? Sebelum kamu datang ke kelas. Ya, apa yang kamu I lakukan sebelum kamu datang ke kelas ini? Ikut suaranya, Kak. Suaranya. maaf Miss kepencet. Mm-mm. I was doing to canteen before this class. I was I was the I was doing to can I was do I was oh doing. Nggak bisa I was doing. going. Ya, I was going. I was At, going to canteen before this class. ya. Selanjutnya number 2. What were you eating at lunchtime yesterday? Apa yang kamu makan? Then Mm-mm. Apa yang kamu makan saat makan siang kemarin? I eating snack. I eating snack. I eating snack at lunchtime yesterday. Wasnya di mana? Oh ya, I was eating. Mm-mm. Snack I was eating snack at at lunchtime yesterday. yesterday. Ya, selanjutnya. What kind of music were you listening to 5 years ago? Jenis musik apa yang kamu dengarkan 5 tahun yang lalu? Was listening music. Listening musik. Musik K-pop. Super Junior Idol to 5 years ago. I was listening music. I was listening music K-pop Super Junior Idol to 5 years ago. I was listening to.
K-pop music. I was listening to K-pop K-pop. music Ya, 5 years ago. Yeah. Number 4. What were you doing at 9 p.m. last night? Apa yang kamu lakukan jam 9 malam kemarin malam? Apa yang tadinya kamu lakukan jam 9 kemarin malam? I was talking with my big sister at 9 p.m. last night. Ya. Selanjutnya. Who were you talking to the last time you spoke English? Siapa orang yang berbicara terakhir? Ya, siapa atau dengan siapa kamu berbicara bahasa Inggris terakhir kalinya? I was talking with my friend Rara. Talking with my friend Rara. The last time I was talking with my friends Rara the last time Last time? when I spoke English. Ya. Selanjutnya number 6. Ya. Where were you going the last time you were on a bus? Where were you going? Kamu pergi kemana ya terakhir kalinya dengan menaiki bus? I was going to. Kalau balai kota bahasa Inggrisnya apa, Miss? Kota? Iya, balai kota. Oh, balai kota. Balai kota ini ya, sebentar. Balai kota. Oh, city apa? City town hall. Tahun? Town hall. Town hall. Ya, hall. Hall. I was going to town hall the last time I were Hall. on a bus. I was going to town hall the last time I were on a bus. I was. Kalau you pakai were, kalau I sama was. Pakai was. I was on a bus. Yeah. How were you feeling the last time you saw a doctor? Ya, apa yang kamu rasakan? Rasakan ya, feeling kan rasakan. Apa yang kamu rasakan terakhir kali kamu bertemu dengan dokter? I was feeling scared when I saw a doctor. I was feeling scary when I saw a doctor. I was feeling scary ya. When I was saw. ya.
What were you doing last Sunday afternoon? Apa yang kamu lakukan hari Minggu kemarin sore? I, Hari Minggu sore kemarin. Minggu sore ya. ya. I was going to cafe with my brother on Saturday and on Sunday afternoon. Sunday. Diulang. I was going to cafe with my brother on Sunday afternoon. I was with my brother. Ing-nya yang mana? Apa, Miss? Verb ing-nya yang mana? Going? Oh, I was going ya. Oke, tuh ya. Going. Okay. What were you? Who were you with the last time that you lost? Apaan terakhir Apa kamu? yang terakhir? Bentar. Siapa yang terakhir kali bersamamu ketika kamu tertawa? One. I was with my friend in the I was logging with my friend in the last time. I was logging with my friend in the last time. Bacanya bukan logging, Bacanya tapi gimana nih? laughing. Laughing. Ya, Laughing. laughing. Coba diulang pakai laughing. I was laughing with my friends in the last time. Ya, I was laughing. I was laughing with my friends in the last time. Ya. Selanjutnya, Number 10. number 10. What were your parents doing for work 10 years ago? Apa yang orang tuamu lakukan? Maksudnya kerjakan ya, untuk pekerjaan sebagai profesi 10 tahun yang lalu. Orang tuamu tuh dulu kerjanya tuh sebagai apa? My parents my parents working as swasta in PT Tekstil. Your kan kalau misalnya bekerja di PT swasta nggak bisa kayak gitu ya. Jadi sebutin aja profesinya apa? Profesinya Staff. staff ya. Profesinya misalnya worker at manufacturing company gitu ya. Pabrik kan. Kerja di Ya. pabrik. Ya, jadi kayak gitu aja. My parents work at manufacturing company. Manufacturing company ya. Perusahaan atau industrinya aja. Disebutin industrinya. Industri perusahaannya bergerak di bidang apa perusahaannya? Tekstil.
tekstil ya. Jadi bisa tekstil company ya. Textile My company. parents ya. My parents Parents, work at textile company. my parents, my parent Working ya. working, Hmm. ya, working and At company. At company. textile Textile. company. My parents working at textile company. Ya. Atau textile industry juga bisa. Okay. Okay, what exercise were you doing to stay healthy last month? What exercise were you? Apa olahraga yang kamu lakukan ya untuk menjaga kebugaran, untuk menjaga kesehatan bulan lalu? Apa olahraga yang kamu lakukan untuk menjaga tubuhmu tetap bugar bulan lalu? Hmm, wait. Hmm. I was running 2 times every week last month. Ya. Where were you the last time that it started raining? Where were you the last time that it started raining? Di mana kamu ya terakhir kali ketika hujan turun? I was staying in office when started raining. 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 Mm-mm. What were you buying the last time you went shopping? What were you buying the last time? I Ya, apa yang kamu beli terakhir kali ketika kamu pergi berbelanja? buying when I buying snack and milk when I went shopping. Was-nya di mana? Oh ya, lupa ketinggalan. I was buying. Oke. I was buying ya. Oke, next ya. What was your best friend doing on their birthday last year? Apa yang kamu beli? Ya, sebentar. Gimana? Apa yang temanmu lakukan ya saat ulang tahunmu tahun kemarin? Wow, best friend was to when
My best friend was giving me surprise. My best friend was giving me on Oh ya, on uh, on birth on birthday last year's. siapa? Ulang tahunnya siapa? My birthday. Ya. Selanjutnya, what were you dreaming of becoming when you were a child? Apa yang kamu mimpikan ya ketika besar? Nah, ketika waktu kecil ya, memimpikan ketika kamu nanti udah gede itu mau jadi apa gitu. Dulunya. I was Mm-mm. I was to be a policewoman. I want to be a policewoman. I I want want to be. I was I want kan I was. I was want to be a I policewoman. was dreaming. I was Oh ya, dreaming I was becoming dreaming of becoming of becoming mm, a police. a policewoman. Ya. Selanjutnya, what sports were you playing 5 years ago? Olahraga apa 5 years yang ago. kamu mainkan 5 tahun yang lalu? I was playing sports skipping 5 years ago. I was playing sports skipping 5 years ago. Ya. Selanjutnya, where were you living 2 years ago? Kamu tinggal di mana 2 tahun yang lalu? Living. I was living I was living in Buah Batu, Bandung 2 years ago. Living. Ya, I was living in Buah Buah Batu. Bandung 2 years ago. Oke, selanjutnya, was it raining last Tuesday at 3 p.m.? Was it raining last Tuesday at 3 p.m.? Hmm. Hmm. Was the last Tuesday wasn't Kenapa minta? The last Thursday wasn't turn raining. Jelas? The last Thursday Hmm? wasn't turning raining. Doesn't raining. Wasn't ya. Ya.
Doesn't. Jadi nggak pakai turning lagi ya. Oh, dan langsung aja. Mm-mm. The last Thursday wasn't raining. Tuesday, Tuesday, Tuesday. Tuesday. Cara bacanya tuh Tues- gini. Tuesday. Tuesday. Tuesday, Tuesday. 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 Mm-mm. The last Tuesday. Tuesday The last wasn't Tuesday raining. wasn't raining. Ya, sampai sini ada kesulitan nggak? Enggak, Miss. Gampang nggak? Eh, gampang kalau sambil ditulis, ternyata kalau kayak jadi belum bisa langsung spontan di otaknya gini, Miss. Tapi kalau Hmm, ditulis bisa sambil kayak nyusun kata-katanya. oke. Nah, untuk selanjutnya kita mau mulai setelah tanggal 6 atau besok? Kan kamu selain Selasa ya? Iya, Senin Selasa. Kalau besok Miss bisa. Bisa. Besok aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau gitu kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Ya, Thank you so much. sampai 18. Oke, thank you, Miss. Have a good Ya, day. have a good time. Bye-bye. Bye-bye.